ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছে মোদিজিকে তিসরা বার প্রধানমন্ত্রী বানাদো, তাহলে যারা গরু জবাই করে তাদের উল্টিয়ে ঝুলিয়ে মারবে। তিনবার তো প্রধানমন্ত্রী হো গিয়া, তাহলে যে বড় বড় কোম্পানিতে আপনারা চাঁদা নিয়ে কতটা গরু কাটছে যে একদিনে, সে প্রমাণটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিন। আর সাধারণ জনতা ভিডিওটা শেয়ার করে সবাইকে দেখানোর সুযোগ করে দেবেন, লাইক কমেন্ট করে আপনাদের রায়টা জানিয়ে দেবেন। আর এই ভিডিওটা সম্বন্ধে আপনাদের অবশ্যই বোঝা উচিত মানুষকে, সাধারণ জনতাকে কিভাবে বেवकूफ বানাচ্ছে এই বিজেপি সরকার। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। जब पशु को काटते हैं उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। इन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं। और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे, सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख गया है भाई तू? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? শুনলেন দর্শক আপনারা, অমিত শাহ কি বলল? 3 বার প্রধানমন্ত্রী হলে নরেন্দ্র মোদী গায়ে জবাই করা বন্ধ করে দেবে এবং যারা জবাই করবে তাদেরকে উল্টে ঝুলিয়ে মারবে। और इसलिए তারপরে বুজুর্গ কি বলল সেটাও আপনারা শুনলেন। কোথায় গরু জবাই হয়, কত গরু জবাই, কতটুকু জমিনের উপরে গরুর যে একটা কসাইখানা থাকে, বাংলায় যেটাকে বলে সেই কসাইখানা আছে, সবই শুনলেন। আর নরেন্দ্র মোদী কি বলল সেটাও শুনলেন। भारत में बीफ एक्सपोर्ट कंपनी में नंबर 1। बहुत दुख नरेंद्र मोदी जी মানে আরো বাড়াতে চাই, এটাই বোঝাতে চাইছে সাধারণ মানুষকে। তাহলে সাধারণ মানুষকে বেवकूफ বানাচ্ছে আর সাধারণ জনতা সেটা বুঝতে পারছে না, জনতা হাততালি দিচ্ছে যখন নরেন্দ্র মোদী গায়ে জবাই করার কথা বলেছে এবং গায়ে সম্বন্ধে কথা বলেছে। নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারলেন। এ বিষয়ে আপনাদের কি মত অবশ্যই জানাবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে অন্যকে দেখানোর সুযোগ করে দেবেন। আমি আবারও বলছি, ভিডিওটা 1 বার না 2 বার না 3 বার 4 বার করে দেখুন এই ভিডিওটা। মানুষের পার্থক্যটা দেখে নিন আপনারা, যে পার্থক্যটা কত বড়। ভোট নেওয়ার লোভে এরা কাকে বেवकूफ বানাচ্ছে? হিন্দুদেরকে বেवकूफ বানাচ্ছে এই অমিত শাহ আর এই বিজেপি সরকার, নরেন্দ্র মোদী। বেवकूफ হিন্দুদেরকে বানাচ্ছে বেवकूफ। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আমার কথাটা। 3 বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছে, গায়ে জবাই করা বন্ধ হয়েছে। যে বড় বড় কোম্পানিগুলোর নাম করলো, তা আবার নাম রেখেছে কি আল কাবির, মুসলিমের নাম রেখেছে।